আর মুখোশ পরে বাপের নামটি না নিয়ে মস্তানি মারাচ্ছে। শহরের বাচ্চা কুৎসিত দত্ত, কুৎসিত কুরুচি, ক্রিমিনাল খচ্চর, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বেশ্যা হারেমের কোড়ানো বাচ্চা চোদমারানির শালা নিজেকে প্রিন্স ভাবো। শালা চোদমারানি ফ্যাব হাউসের কুত্তে বাপের নাম ঠিকানা জানা নাই। কুকুর কুত্তের বাচ্চা তুমি আমাকে কনস্টিটিউশন রিলিজিয়াস यदायदि रामकृष्ण बुद्ध के बारे में प्रश्न करो, तुम्हार बाप की जीव की इतना ताकत है लेफ्टिस्ट क्रिमिनल एनार्किस्ट so far I need people who could not is suppressing God voice. What kind of anarchism stupidity in the Modi खच्चर मागी कुत्ते त्रिकालदर्शी আমার নাম নিয়ে বকাচোদা চৌধুরী বেটা কুত্তে বেশ্যার জারজ খুনি খুনি ডাইনের হারেমের কুত্তে ক্রিমিন শালা বেশ্যার ভোটে ক্রিমিনাল খচ্চরের ভোটে তোমারা আমার প্রিন্স ক্রিমিনাল প্রিন্স কুৎসিত ফিরে কুৎসিত ক্রিমিনাল শহরের বাচ্চা কথা লুকালি রে কথা লুকালি। Yes, from I am India, Sri Robinji Kalki Avatar. My voice will be suppressed by the kingdom. Real religious is anywhere. मेरा कॉन्सेप्ट से तुमने स्नात हुए बेश्या खच्चर को तुम्हारा খুনি সিস্টেমের দ্বারা আর বেচ্চা চোদমারানির চোদের রসের লালারা বেশ্যাদের কৃপায় মাল খেয়ে আইবি অফিসার ডিআইডিও আইআইটি অফিসার হয়েছে এন্ট্রান্স চান্স পেয়েছে মেডিকেল ডক্টর হয়েছে কে এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্ট কে ভেটেরিনারিয়ান হয়েছে কি আইপিএস হয়েছে আইএস হচ্ছে আজকাল খচ্চর বেশ্যার চোদির জার্মান চোদির জারজ বাচ্চার যজমানি চোদমারানি পাপের কুত্তের যজমানি হারেম ফ্যাবাউসের কুত্তে শহরের বাচ্চা ভারত আর মেক্সিকো এক করে রেখেছে দুবাই মুসলমান শহরের বাচ্চা কিরে শেখ কিরে মেহরা শেখ কিরে কুত্তা বিজয় কিরে কুকুরকে দল তোদের দুবাই আমি আগুন লাগাবো। ইট ইজ দ্য কিং ভয়েস কমিটমেন্ট অব্লিগেশন liabilities the lok sadhu achar. When reached my 10 crore people at USA America, I am the voice of America, I am the quaker of America, I am the terrorist of the evil who have entered in the politics as a non-professional criminal, charge prostitute harem के बच्चा multinational company का फैब हाउस का बच्चा सारा यूरोप अमेरिका के नाम लेके खुद से आइडेंटिटीज you are criminals, but it is by the Indian time at 11:30 or 11 on the reaching of Vishwarup Panda to my hermitage from Silavati river as a hope of I try to keep this voice and to arrange other Brahmins and Kshatriya Bala Raj Brahman Lok Purnia Purulia Silavati Pangsavati सत्य वचनकारी पंडा आर्य श्री सारे बच्चा को मैं लेके ऐसे जगाड़ूत करूंगा साला दूरिया थर कर खापेगा डर में। कल की अवतार को तो जानता हूँ परशुराम के कुठार जानता हो कुत्सित हारेम बच्चा बेस्तार शंभु को बच्चा चुदमारानी गुद में रच बाप का नाम भूले मुखोश खोल स्वरा बच्चा मुखोश खोल काला बच्चा ब्लैक जादू से मुखोश खोल शोरेरा बच्चा कुत्सित मुखोश खोल सारे जे मुखोश खोलिसनी शाला मल्टीनेशनल কোম্পানি পচা বুঝের মাল শালা বাপ জানা নেই কান্ট্রি জানা নেই শহরের বাচ্চা তুমি আমাকে কপি করে চোদমারানি শহরের বাচ্চা মস্তানি মারাচ্ছ শালা লঙ্ঠ মাগির কণ্ঠে শুনে মাগির হৃদয়ে অনুভব করে যেমন চৌধুরী বেটাকে নাচাচ্ছে নাচ্ছ খেলনা কুৎসিত পাপ কি বাচ্চা কাল সর্বকুৎসিত স্মাইললেস চৌধুরী বেটা মক্ষর শালা শহরের বাচ্চারা মক্ষর অপদার্থ অনর্থ শালা অনার্য শহরের বাচ্চা অরাজক पैदाकारी খুনের বেশ্যার অপদার্থ অচল পয়সার শহরের বাচ্চা কুৎসিত দত্তগণ तांती खमार की पाप की जात का बंगाल से आगत तो Mexican gall gathered at the nose of this high-tech scientific. If those scientists I revived and take the leadership as a scientific
say excellence and religious excellence, where I to put you all political evils criminal? You cannot know. माँ शारदा किसके घर के बेटी है, किस काल्ट की, किस लोकालिटी की तू जानता है? ठाकुर किस काल्ट के, किस लोकालिटी के बेटा है? मैं किस लिगासी हो जानते हो? तुम काल्ट के साथ उत्सन्न उत्खाप, साला दुबई में हिंदू के बच्चा हुए मुसलमान कुत्ते जारद बच्चा, साला मल्टीनेशनल कंपनी में हॉर में 14 हारेम के चुदिर बेटा, बाप का पता है ऐसे होगा, कुछ सिख कामी ने बाप का नाम लेके मुख ढक के काला बच्चा, ब्लैक मैजिशियन, पल्लाउटी ब्लैक नेग्रो और बंगाली नेग्रो का मिक्स्ड डिसेप्टिव क्रिमिनल खच्चर, द पाप wrath and curses on the earth. You are doing joke with me, the God voice. Seed of India, do you know? Each and everybody snake and all these criminals have terrorized of the whole world, and this make fake politician in USA that criminal. That is, you know, your people being died, and my 10 crore people are there trapped. You what talk? I have already catch and captured the whole USA as Indian. As the Indian called the Red Indian legacy, the Ramji Raghuvamshi or legacy called Bankubar Jagannath Vishakutu Karnoki. Aishwara Vacha. Aishwara Vacha. Kamine Beshar Sambuk Bacha. कच्छपेर मतन साला मुख ढोके बोल चुदिर बेटा बाहर आ गया 3 दिन के बाद सोरेर बच्चा साला बेशर जौरज हारम बच्चा फैबाउश साला इंडियन कार्ड के साथ कोई यू हैव नो टच सील फ्रॉम आर्थिनर listening from बेशा eyes and sense you are कुत्ते सोरेर बच्चा you are prince राज प्रिंस धर्मीय प्रिंस साला कुत्ते criminal खच्चर criminal सोरेर बच्चा you are liar cheater तुझे विश्वरूप has taken reach today as I have to take his attendance today from Shilavati to his honor. Jai Jagannath, Jai Jagannath. The Jagannath will be re-established here, this conduct of my this below Gadpeta region to Vishnupur, to Ganga, Gadmandaran के अंदर जो किस्ता आदि गढ़मंदरन बालागढ़ Osur, to मेरे से पंगा Mexican girls से you are doing panga Mexican girls से तू पंगा महाराज जी से और परीक्षा बलवान जो गुरुजी है तो इस फोटोग्राफ को कॉपी करके तो महाराज जी के चला बन जाएगा मेरे को फिल करके तू कर लेगा इन 10,000 कॉम्पिटिटर्स जे तेरे से कुत्ते को कुर्सी अनर्थ अपदार्थ साला हारेम बच्चा तेले दुबई खाने के काल पोल तो पचा गुड की तो महारानी से बेल लगा के मतलब कन्या आर्य कन्या को गुजरात को शोहर बच्चा को त्याग के कृपा करके रस छोड़ के पोचा गुदे डूबे मुड़ी चिस साला शोहर बच्चा ये बिल्ल पत्र साला खच्चर कुकुरेर दल चलो तुम मुड़ी खाबे तो खाओ दीदी हाँ আমি ভাত বসি ও একটু বিশ্রাম করু তোমাকেও একটু রেস্ট্রিকশনে থাকতে হবে এখানে মিক্সআপটা এখন দরকার নেই হয়তো থাকুক কিছুদিন থাকবে তারপরে ও সেটআপ হয়ে গেলে থাকবে আমি ওকে নিজেই পড়িয়ে দেবো এখানে পড়াবো বই কিনে দেবো পড়বে ও দরকার হলে আরো 2-3টে বালক নিয়ে আসে থাকতে পারবে হ্যাঁ আর ও যদি চায় ওর বন্ধু বান্ধব ব্রাহ্মণ যদি ছেলে থাকে আরো 1-2 নিয়ে এসে একসঙ্গে এখানে পড়তে পারবে হ্যাঁ পড়তে পারবে সে গভর্নমেন্টের কাছে খরচ একটা নিয়ে
भारत महाजाति सदन के बच्चा चाहिए राज कार्य के लिए। जो राज मेरा वचन को ब्राह्मण बालक ना करे तो उद्धार नहीं करता। क्रिमिनल से तो होता नहीं ना। मिथ्यावादी छल कपटी चोरेर बच्चा बेस्टा के साला नीच खुले जा तो अनार जो साला कुत्ते दूल्हे बाग दी माजी कामार सिर को से पर्दा है सिर में चढ़ता है हर टाइम सिर में उठने का चढ़ने का बहुत साला। একটু ব্রাহ্মণের বালক শুরু থেকে না শিখালে আমার কথা বা রাজ কথা বুঝতে পারবে না। আমি এই যে ভারত মহাজাতি সাধন ঘোষণা করেছি না তাতে আমার দু একটা পাঁচটা ছেলে লাগবে। আর সেরকম যদি ও শিলাবতী রাজস্থান থেকে নিয়ে আসতে পারে তোমাদের পান্ডা ছেলে, হ্যাঁ ও এরকম ছোট বাচ্চা ছেলে আমার চাই। ওরা এখানে যদি পড়াশোনা করে তো স্কুলে সাতবেড়ে স্কুলে তারা হাটে ভর্তি করে দিলেও চলবে, অত কোনো অসুবিধা। এক মাস গেলে গেল একদিন গেল তাতেই হয়। मैंने ये बच्चा दोस्त गोल्डन गोल्डन क्रेन रॉयल और कानबाग शुद्ध हाबरी शुद्ध पाकुर yes come from Silavati कालिका माँ कालिका स्थान न्यायश्री छिन्नमस्ता सर्वमंगला ऊपर लक्ष्मी सागर राम सागर लक्ष्मी सागर पायास पुण्य आदि वैकुंठम। अरे हाँ मैं रायपुर सारेंगा रायपुरम मैं हमारा आदिपुरम रायपुरम। हाँ शाला धर्मपुरम राजपुरम राय शब्द अर्थ तुम जानता ना साला भागेगा राय शब्द अर्थ तुमको दौड़ना पड़ेगा। हाँ कुलीन होना चाहिए ना, तुम झूठा राम कैसे लोकाचार से परीक्षित होना चाहिए ना। तुम अपना नाम से राय पहले पेंट करा लीला अपना इच्छा से, ऐसे तो नहीं होगा। बेस्ट मारण तुम्हें কত বাচ্চা দুষ্টা হয়ে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কিল করবে তুমি একলা চোরের বাচ্চা। साला भारत काल्ट की तुम साला कब तक लेफ्टिस्ट अभी मोदी तक जान नहीं सकता मेरा बात को। तुम्हारा उधर से जो मैं बोल रखा रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ ऑल वर्ल्ड फैक्ट अपडेट तुम बच्चा तेरे आते इतना हिम्मत हो रहा है तो मेरे ऊपर तुम डिबेट करता है गुस्सा हो तुमको हम सुनने मारेगा हम तुमको आज के दिन में तुम्हें फिर ताकत देखा देखो मैं सूर से बजूंगा तो दोस्तों मैं तेरे सूर असुर को तीर सूर से मारेगा मोदी मारेगा 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 मुख खोल सालारा मुख खोल মুখ ঢেকে শালা বেচার গুদের বালের তলায় শালা অন্ধকারে ক্রাইম করে পালাচ্ছ শালা फिरे फिरे আসছে মারা আমেরিকান जेट विमान के जैसे डूबो उड़ाजहाज डूबो जल उड़ाजहाजे चढ़े तुम्हें पाए पाए घुरे बेड़ाচ্ছ नहीं शाला। और what I want to mention those high tech you to hinder me and all the crimes and who knows about American ancient history origin and the land's greatness as Indians. Before me you to talk about America or India, साला कुत्तो कुत्सितो पाप का बच्चा अशिक्षित बर्बर नीच कुलत भाव नीच सेंस नॉनसेंस स्टूपिड क्रिमिनल डेमन राक्षस साला कुत्तो তোর এত স্পর্ধা চুদির বেটা
শুয়োরের বাচ্চা চুদমারানির লাল তুমি, হ্যাঁ তুমি চুদমারানির লাল হয়ে চুদির বেটা তুমি আমার সঙ্গে দুঃসাহসী করলে। খচ্চর শালা, বাপের নাম নিতে পারো নি শালা। তোমাকে আমি তোমার ব্রাদারহুড, আই হ্যাভ আস্কড ব্রাদার সিস্টার কি টোটাল নাম। ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ক্যান বি পসিবল কিলিং অফ ব্রিটিশ emperor in such a district? You can kill and dare to terrorize them. One पाती मारा बेस्टा की जारज बच्चा कुत्ते लेफ्टिस्ट रिलीजियस नॉनसेंस नॉट संस्कृत साला काल भारत की सारा तो एक लाइन तेरे को उद्धार करने का हिम्मत तो मेरे से पंगा लेता है साला। मिट्टी के नीचे Mexican girl say throw arsenal, Mexican girl, you are doing joke with me, Indian world monarch voice. I have terrorized all world politicians, scientists in such a manner. You cannot know very well you are suppressing my all communication. You are to talk me. That is not true that you are all present at Mexican girls. Samudra Manthan sea churning is going, oceanography, involved there. My 10 crore people trapped there. So all are not truth. You are not partly. Oh, क्या कहता है? Joe Biden, Donald Trump, और ये Barack Obama has not given me answered me later my complaints. So that is all बकवास। कलकत्ता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो भी चिट्ठी वगैरह, कम्युनिकेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन मिनिस्ट्री, कार्ड मिनिस्ट्री, आर्ट, मेट्रोलॉजी, जीएसटी, सारे होम सिक्योरिटी, आईबी, सीबीआई, एनआईए, IIT, always informed about my caliber. Nobody inferior individually, even politically, all the election commission who are parallel to Supreme Court, not to speak about, not to go about my debate, my cancelling of old criminal act. You are claiming Ram temple, where is you are in fear Ramji constitution be implemented fast at his own country. People is not able to take his name in fear. Modi can continue get his unless his criminal way is looting the digital system. The digital system false as criminals way is to win. Nota. So Ma Bhoi, Sri Govinji has come, the voice of God. That voice you are suppressing, have you been able to do that? Kutsito, storer bachcha, paap ki bachcha, Chudamarani Sala. অনার্য, অসংস্কৃত, পঙ্গু, জড়মদাত্ত, জড়কৃত, মূঢ়কৃত, মুখকৃত, ববাকৃত, সাহসহীনকৃত, বীর্যহীনকৃত, পঙ্গুত্ব, কুত্ত, শুয়োরের বেশ্যার মাঝে মাঝে রস পান করিয়া বেশ্যা বুঝতে নাচাকে খেলতি হয়, নাচতা হুঁ কুৎসিত মনোজিত চুদজিত অমিত অপরিম্পর্দা শালা উজ্জ্বলিত উচ্ছলিত कुशिंग अपज्ञान सिंह अपज्ञान की साला स्पाउट निकाल के सिंह गाड़ में घुस गया, गाड़ में मुख खोलो बहुमा যদি বৌমা সেজেছো শালা, বৌমা উলঙ্গ হয়ে ন্যাংট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তুমি শালা কুৎসিত বাচ্চা মুখে যারা জারজ বেশ্যাকে বাচ্চার দল শালা স্মাইললেস করতে শালা চোরার বাচ্চা তু পাপি বাচ্চা অপদার্থ শালা উলফতে খরাপতে ক্রিমিনাল ফালতু পাপের বাচ্চা কি স্পর্ধা নাকি দিয়ে তো মিটে গেছে তোমার মুখ ঢাকা কুৎসে গভীর শহরের ট্রেনে নিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকে বেশ্যার রস দিয়েছে, গাঁড়ের রস খাইয়ে দিয়েছে, একবারে জীবিত আচ্ছা ক্রাইম কেন করছে বোকাচোদা জানে না। করতে যে এই মেক্সিকো সাগরে পাপ সাগরে কত পাপের মধ্যে যে কতটুকু অংশ সেটুকু জানে না শুধু মারানির ভেতরে। তাই ইঞ্জিনিয়ার যারা ম্যানেজার এআই সিস্টেমে যারা টপ
एक कुत्ते बच्चा स्पर्धा देखे स्तंभित हो। साला कुत्ते कुकुर वो लोग 60 साल 100 साल हो गया उम्र में काम कर रहा है, अब कुत्ते 10 साल आगे तो तुम्हारा नहीं बेचता। पॉपुलेशन बढ़ी है, क्राइम, बुचर हाउस का बुचरमैन है, कुत्ते बेस्टा जारोजेर बच्चा, हिम्मत कितना साला खोरापति चुड़बार अपना बोल के साला खून करता है, बोलते किंग हो गया, साला खून किंग है, साला मूर्ख किंग मूर्ख हो, मूर्खता में किंग, साला हरकता में किंग चुदिर बेटा, साला कुत्ते कुकुरेर पापेर बच्चागण, साला पाप बच्चा, कुत्तेर बेटा, बेस्टार बेटा, चुद मारानिर बेटा, पेटे साला छातीते बेचिते लात ना पड़ले पेटे अन्न पड़े ना, पेट फैदा खेगो साला, कुत्ते कामिने सुस्से क्रिमिनलेर बच्चा। তোমার জল তো হয়ে গেছে, এখন তো চলে গেছে, হয়ে যায় পরে আবার এলে অন করে কিটা ও তো অফ হয়ে গেছে, ও অফ হয়ে গেছে, থাক। তোমার রান্না হয়ে গেছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। তুমি মুড়ি একটু খাবে তো খাও, ভাত রান্না হয়ে গেছে। হ্যাঁ গ্রামের বিজ্ঞ হতে বকাতে তো সায়েন্সের বিজ্ঞ হতে ফটো বকাতে ক্রিমিনাল মুখ ঢেকে ডিজিটাল হ্যাক করে গাড়ে বাড়ির ভূতের তলায় পেটের তলায় চৌধুরী বেটা বেঙ্গল থেকে আসা করতে স্ট্রিটের ভাষা পরের করতে পেটে লাথে ঠাডাতে চোদ মারানির সালারা পাপের করছে, বাপের নামটা ভুলে মুখ দেখে চোদ মারানির সালা বেটা बहुत असभ्य খুনে বেটা আছে, চোদের বেটা আছে, চোদ মারারে আপন মায়ের শালা আছে, बहनेर शाला আছে, लंपट আছে, सारा पाप देख के लंप मारता है, दिख विधि ज्ञान नहीं होता, बेशरम बच्चा होता है, बुद्धि कुबुद्धि संयम कुछ नहीं होता, कुत्ता होता है, कुत्ते तो कुकुर बेटा लात खाए शर्म नहीं, डंडा से मरता है, गाड़ की गुत्ते मूत्र से मुख धोता है, धोलाना करता है, नूनू चुसाना करता है, गाड़ से चार पड़ते मुझे भटकाता है, वो भारत के राज करेगा। So brother would come back to kill my today 30th May at the time 2 p.m. They started at by 1:30 onwards. They tried to kill by the sleeping, suffocation, other tempering ways, my babies and others, aged, children's wives, girls, mothers, others associated who are alone as an orphan, separated, dispersed from their nearer relatives, family members, making orphans or unknown, unidentifiable, as they have been kidnapped, they have become life free, they are not able to speak mouth, so all the people, Kutsito group has to be imprisoned today, and his managers who are that, and the chief and the backwards all to be executed today. The order of God Rajaji, Sri Robinji R.N. Roy, from Mulluk, Indian surface, to order to be killed. All this kept there
mouth mask covered, hindering, prevented. They are not listening me, defiant, ignoring me. They have tried to kill, to show their killing triumph. So that Nandu Ghosh, Nandu, good Nandu Ghosh, Nandi Singh, Das, Datta, Doli, Malik, etc. and Singh, Ghosh Maira, Mandal, Karmakar, Co-Karmakar, Kilar and the Kundus, Kundus, Kilar Karmakar, Kilar Ghoses, Kilar Dattos, Kilar Singh, which is Singh, Kilar Singh, the shameless and the illiterate savage way to do whimsically to kill us, our Indians trapped at Mexican Gulf. Today is the fourth day. This triumph swing, still some they are defying, denying my orders. They cannot keep, as those people have not voted. If you have voted as you are, not disclose, take up your mouth, and your presence have been indirectly proven that you are here. Later on, you have been taken off your face cover. So you heard the criminals repeatedly, at least 1,000 times, reprobate, alleged, and marked, incited for horrible punishment. No court, nobody above me to pardon this, to keep, to remain unpunished in survived state, or feeding, drinking, no way.